केन्द्रापड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल प्रतिष्ठा दाबी में मिलित क्रियानुष्ठान कमिटीर आंदोलन तेजिला। ओडिशार अधिकांश जिले में विगत सरकार अमल में वर्तमान सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल प्रतिष्ठा हो सारी सुधा केन्द्रापड़ा को कहीं अणदेखा प्रश्न पचारि मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी। क्रियानुष्ठान कमिटीर सभापति अवसरप्राप्त प्राध्यापक श्रीजुक्त अजय कुमार सामल सभापतित्व में केन्द्रापड़ा जिलापाल कार्यालय सम्मुख में 22 एप्रिल 2025 मंगलवार दिन एक दिवसीय गणधारणा अनुष्ठित होता। जिलार समस्त ब्लॉक क्रियानुष्ठान कमिटीर कर्मकर्ता माने केन्द्रापड़ार शताधिक जनसाधारण कार्यक्रम में सामिल होते। केन्द्रापड़ा जिला एक शिल्पविहीन कृषि प्रधान जिला। यह जिला दी पारादीप को जातीय राजपथ संजोग करुच्ची। प्रतिदिन अनेक छोट बड़ दुर्घटना घटी अनेक धन जीवन नष्ट होउछि। जिले में मुख्य चिकित्सालय डाक्तर मानक संख्या अति नगण्य। उच्च शक्ति मानर जंत्रांश और अभाव दर्शाई सबुले साधारण रोगी मान को कटक एससीबी मेडिकल को स्थानांतर करा जाउछि। रोगी माने कटक रे पहुंचवा पूर्व अधा बाटर अनेक व्यक्ति जीवन हराइबार नजर अच्छी। विशेषकर धारणा कार्यक्रम में जिलार वरिष्ठ व्यक्तिविशेष मान को देखा मिलता। संगठन संपादक रमणी रंजन राउतराय कही राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव मान को मेडिकल कॉलेज बहुबार अवगत अर्थनैतिक अवरोध दूरिया एक दिवसीय जिलापाल आवासिक कार्यालय गरापुर 29 दिन धरी क्रियानुष्ठान कमिटी पक्षर धारणा दिया। कार्यक्रम में वर्तमान विधायक केन्द्रापड़ा श्रीजुक्त गणेश्वर बेहरा, पूर्वतन विधायक चिन्मय प्रसाद बेउरा, फकीरचरण खटुआ, अवसरप्राप्त शिक्षक निराकार जेना, नवनिर्माण कृषक संगठन दाशरथी साहू, दिवाकर साहू, दलगोविंद साहू, इंजीनियर विश्वनाथ बेहरा, सीपीआई नेता विकास चंद्र बेउरा, आदिकंद राउल, डॉक्टर रमेश चंद्र नायक, कमरेड सीताकांत नायक, गुलेक चंद्र महाभुई, डराविसी ब्लॉक डाक्तर चैतन्य चरण परिड़ा, मार्साखाई ब्लॉक सीपीएम नेता गयाधर धल, नरोत्तम पार्थ सारथी प्रभृति व्यक्ति माने मंच में निज निजर मतामत रखिथिले। अवसरप्राप्त प्राध्यापक गोलक चंद्र महाभुई चैनल तरफ आपको स्वागत जनाऊँ। आज केन्द्रापड़ा जिलापाल कार्यालय में जो कार्यक्रम होची मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल प्रतिष्ठा कौन से संपर्क में आज्ञा सूचना रखिए। केन्द्रापड़ा जिला उपकूलवर्ती जिला मानक मध्यरु एक प्रमुख जिला। ये जिलार लोकसंख्या दृष्टि रोगी सेवा माने पाइबा बा स्वास्थ्य सेवा पाइबा रे आमे प्रकृत रे अवहेलित अवस्था अच्छु। यही दृष्टि आम केन्द्रापड़ा जिले में एक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करने विगत सरकार अमलू आम आंदोलन जारी रखीचु, दाबी रखीचु और आंदोलन करुचु। एभली कि बासु विषय पठर रैली करिचु, गणधारणा देइचु, राजभवन आगे धारणा देइचु, सब रास्ता रोको करिचु। एसबु सत्य विगत सरकार आम केन्द्रापड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा कौनसी पदक्षेप नेले नाही। जदिओ अन्य जिला मानक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करने से प्रतिश्रुति देले एवं आरंभ कले। एबे जो सरकार आसीची आमे पुणी दाबी जनाऊँ एवं बारंबार दाबी कला परे ये सरकार आम दाबी की शुणिले नाही एवं आम निकटवर्ती जिला मानक से मेडिकल प्रतिष्ठा करने घोषणा कले, व्हेयरएज आम केन्द्रापड़ा जिला को अवहेलित कले। एथिपाई आमे बाध्य हेलु, आमे आज गणधारणा आरंभ करिछु। एठी आवश्यक हेले आम सब राजनैतिक दलर लोक मानक आमे विरोध करिबु एवं आमर न्याय्य दाबी हासिल करने पर्यंत आमे आंदोलन जारी रखिबु। एवं जदिओ से राजनैतिक इच्छा शक्ति बिना ये मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हो पारिबो नाही, आमे से राजनैतिक लोक मानक आज विरोध करिवार संकल्प करिछु। आज गणमाध्यम आम चैनल तरफ आपको स्वागत जनाऊँ। ये जो केन्द्रापड़ा मेडिकल कॉलेज क्रियानुष्ठान कमिटी तरफ ये जो धारणा चलती से संपर्क में कौन सूचना देवे? आज्ञा देखु गोटे कथा कहबी जे दीर्घ दिन आमर चक बंद अख बंद 22 दिन धारणा देइथिलु। ताधर सरकार प्रतिश्रुति देइथिले आमे निश्चित केन्द्रापड़ा कॉलेज निश्चित हम एवं मंत्री घोषणा कर दउचंती हम, किंतु अन्य जगह होउची आम जगह आम केन्द्रापड़ा रहूना। ये कौन ये माटी केन्द्रापड़ा माटी जोटी उच्च शिक्षित माटी सबु प्रकार ज्ञानी गुणी लोक थिला भितर एटी हतादर सरकार कर प्रतिवाद रे आज आमर ये संगठन क्रियानुष्ठान कमिटी आज दाबी कर खाली सेतिक नुहे जे पर्यंत आम दाबी पूरण न होइछि आमे से पर्यंत आंदोलन जारी रखिबु ए आशा नैचु एवं ए संग्राम
ଆଜି ନୁହଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଏଟା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସହଜ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ। ଆମ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ ଏ ଆଶା ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ, ସୂଚନା ଦେବେ। ଗୟାଧର ଧଳ ଅନ୍ୟତମ ଆବାହକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ଗଣଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମର୍ମମର୍ମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା ନାହିଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ମହୋତ୍ସବକୁ। ସେଠି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମିଟିଂରେ କହିଛନ୍ତି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କେବେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ ତାର କିଛି ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆଖାଡ଼ାଶାଳୀ ବନ୍ଦର ଯେମିତି ହେଲା, ଇଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଉଥିଲା 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ସଭାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେବା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କେବେ ଖାଲି ଭାଷଣରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଏ ପାଇଁ ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଣିବେ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଦାବି କରିକି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେହି ଭିତ୍ତିରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ୟା ପରେ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଘୋଷଣା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇଟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଆ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।